जिहिजिकल अध्याय 17 अनंतर सदाप्रभुंकर एही वाक्य मो निकटरे उपस्थित हैला। हे मनुष्य संतान, तुम्भे इस्राएल वंश निकटरे गोटिए प्रहेलिका उत्थापन कर ओ एक दृष्टांत कथा कुह। तुम्भे कुह, प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहंती, गोटिए बड़ उत्कृष्ट पक्षी थिला, ताहार पक्ष बड़ ओ डेणा दीर्घ ओ चित्र विचित्र लोमरे परिपूर्ण। से लिबानोन को आसी एरस वृक्षर अग्रभाग नेईगला। से तहिर सान सान पल्लवर उच्चतम पल्लव काटी वाणिज्य देशकु नेई बणिक मानंकर गोटिए नगରରେ रखिला। आहुरी से देशर बीज नेई एक उर्वरा भूमि रे ताहा रोपण कला। से जलराशिर निकटरे 22 वृक्ष तुल्य ताहा रोपण कला। तहु ताहा बढ़ी अल्प उच्च द्राक्षालता परी बढ़िला। तहिर शाखा सबु ताहार सम्मुख हेला ओ तहिर मूल ताहार तले रहिला। एही प्रकारे ताहा द्राक्षालता होई शाखा विशिष्ट ओ पल्लवित हेला। पुणी आउ गोटिए बड़ बड़ पक्ष ओ अनेक लोम विशिष्ट बृहत उत्कृष्ट पक्षी थिला। आउ देख, सेही द्राक्षालता जलरे सेचित हेबा पई आपणा रोपित हेबा कियारीरु ताहार आड़े आपणा मूल वक्र करी शाखा विस्तार कला। ताहा जेपरी शाखा विशिष्ट ओ फलवती होई उत्तम द्राक्षालता हेबो, एथिपाई ताहा जलराशिर निकटस्थ उर्वरा भूमि रे रोपित होइथिला। तुम्भे कुह, प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहंती, ताहा कि कृतकार्य हेबो? ताहा जेपरी शुष्क हेबो, एथिपाई से कि तहिर मूल उपाड़ी तहिर फल काटी पकाइब नाही? महापराक्रम ओ अनेक लोक बिहुने ही तहिर मूल उत्पाटित होई तहिर अंकुरित नवीन पत्र सबु कि म्लान हेब नाही? हाँ, देख, रोपित होइअछि बोली ताहा कि कृतकार्य हेब? पूर्वीय वायु स्पर्श कले ताहा कि संपूर्ण रूपे शुष्क होई न जीव? बढ़िबा कियारी रे ताहा शुष्क होई जीव। आहुरी सदाप्रभुंकर वाक्य मो निकटरे उपस्थित हैला। जथा तुम्भे सेही विद्रोही वंश को कुह, तुम्भे माने कि एही सबुर तात्पर्य जान नाही? सेमानंकु कुह, देख, बाबिलर राजा जेरुसलेम को आसी तहिर राजा को ओ तहिर अधिपति गण को आपणर निकटकू बाबिल को नहीं गला। पुणी राज्य जेपरी अवनत होई आउ उन्नत नहिब, मात्र ताहार नियम पालन करी जेपरी स्थिर हेब, एथिपाई से राजवंशरु गोटिए बीज नहीं ताहा संगे नियम कला, मध्य ताहाकु शपथाधीन कला ओ देशर पराक्रमी लोकमानंकु नहीं गला। मात्र से अश्वगण ओ अनेक लोक पाइबा निमंते मिस्रकु आपणा दूत पठाई बाबिल राजार विद्रोही हेला। से कि कृतकार्य हेब? जे एपरी कार्य करे से कि रक्षा पाइब? से नियम लंघन करी कि रक्षा पाइब? प्रभु सदाप्रभु एही कथा कहंती, आम्भे जीवत थिबा प्रमाणे जेउ राजा ताहाकु राजा कला,
ଯାହାର ଶପଥ ସେ ତୁଚ୍ଛ କଲା ଓ ଯାହାର ନିୟମ ସେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେହି ରାଜାର ବାସସ୍ଥାନ ବାବିଲନ ମଧ୍ୟରେ ଓ ତାହାର ନିକଟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ପୁଣି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବେ ଓ ଗଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଫାରୋ ଆପଣାର ପରାକ୍ରାନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଓ ମହାସୈନ୍ୟଦଳ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧରେ ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ନିୟମ ଭଗ୍ନ କରି ଶପଥ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛି ଓ ଦେଖ, ସେ ଆପଣା ହସ୍ତ ଦେଲେ ହେଁ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ଭର ଯେଉଁ ଶପଥ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛି ଓ ଆମ୍ଭର ଯେଉଁ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିଅଛି, ଆମ୍ଭେ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ନିଶ୍ଚୟ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତାଇବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଜାଲ ତାହା ଉପରେ ପ୍ରସାରିବା ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ଫାନ୍ଦରେ ଧରାଯିବ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବାବିଲନକୁ ନେଇଯିବା ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଲଙ୍ଘନ ଅପରାଧ କରିଅଛି, ତହିଁ ସକାଶୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାର ବିଚାର କରିବା। ପୁଣି ତାହାର ସକଳ ସୈନ୍ୟଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ପଳାତକ ସମସ୍ତେ ଖଡ୍ଗରେ ପତିତ ହେବେ ଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଏରସ୍ ବୃକ୍ଷର ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ରଭାଗ ନେଇ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ତାହାର ଉଚ୍ଚତମ ପଲ୍ଲବମାନର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କୋମଳ ପଲ୍ଲବ କାଟି ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ପର୍ବତରେ ରୋପଣ କରିବା। ଇସ୍ରାଏଲର ଉଚ୍ଚତାର ପର୍ବତରେ ଆମ୍ଭେ ତାହା ରୋପଣ କରିବା। ତହିଁରେ ତାହା ଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ଫଳବାନ ହୋଇ ଉତ୍ତମ ଏରସ ବୃକ୍ଷ ହେବ। ତହିଁର ତଳେ ସର୍ବଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରିବେ। ସେମାନେ ତହିଁର ଶାଖାମାନର ଛାୟାରେ ବାସ କରିବେ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷକୁ ନୀଚ କରିଅଛୁ ଓ ନୀଚ ବୃକ୍ଷକୁ ଉଚ୍ଚ କରିଅଛୁ, ସତେଜ ବୃକ୍ଷକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଅଛୁ ଓ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷକୁ ସତେଜ କରିଅଛୁ, ଏହା କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ବୃକ୍ଷ ଜାଣିବେ। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଅଛୁ ଓ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛୁ।